U ovom videu ćemo učiti funkciju return, koja se koristi unutar metoda. Da bismo razumeli ovu funkciju, najpre je potrebno da pojasnimo još nešto. Ranije smo spomenuli da metod može da vrati neku vrednost ili da ne vrati ništa. Ukoliko ispred imena metode piše void, onda taj metod ne vraća ništa, a ukoliko ispred njegovog imena stoji neki drugi tip, recimo string, integer, char i tako dalje, onda taj metod vraća neki podatak. Main metoda koju smo do sada koristili u svim programima je vrsta metode koja ne vraća ništa, ali zato uvek radi nešto drugo. Na primer, računa ili ispisuje nešto na ekran. Ovo se naziva propratni efekat. Dakle, void metode ne vraćaju ništa, već stvaraju propratni efekat. On može biti ili vidljiv ili skriven. Ovde je potrebno napomenuti da svaki skriven propratni efekat treba jasno naglasiti, jer bi u suprotnom program bio težak za čitanje ili čak neshvatljiv. Hajde da sada pređemo na praktičan rad. U klasi pišemo novu metodu tipa integer i dajemo joj ime račun. Zatim ispod pišemo integer x jednako 5, integer y jednako 7, integer z jednako u zagradi x plus y i na samom kraju return z. Upravo ovo return z je glavna vrednost koju će ova metoda vratiti. Sada ćemo u main metodi da pozovemo ovu metodu. Pišemo račun i prazne zagrade. Ukoliko bismo sada pokrenuli program, neće se desiti ništa. A zašto? Pa jer nismo tražili da se rezultat ispiše. Program je pozvao ovu metodu i izračunao ovo z, ali nigde ne postoji komanda za ispisivanje. Ovo ćemo rešiti vrlo lako. Pišemo console.writeLine, a u zagradi pozivamo metodu račun. Sada ćemo pokrenuti program i evo rezultata. Hajde da sada pogledamo sljedeći primjer koji ćete mnogo češće koristiti. Recimo, imamo neki proračun u kojem želimo da koristimo rezultat iz metode račun. Pišemo int proračun jednako u zagradi pozivamo metodu račun i puta 3. Ispod pišemo console.writeLine i u zagradi proračun. Ono što se ovde dešava je da program prilikom računanja integera proračun poziva vrednost set iz metode račun i množi ga sa 3, a zatim ispisuje krajnji rezultat. Pokrenut ćemo program i evo rezultata. Pogledajmo sada još jedan primjer. U klasi pravimo metodu sabiranje tipa integer sa argumentima x i y. Ispod pišemo return x plus y, što znači da će ova metoda da vraća zbir dva argumenta. Sada u glavnoj metodi pišemo console.writeLine, u zagradi pozivamo metodu sabiranje i ponovo u zagradi navodimo argumente. Ovo će sada da radi, ali postoji mnogo bolji način da ovo zapišemo. Pišemo integer z jednako sabiranje i u zagradi pišemo argumente, a ispod pišemo komandu za ispis na ekran. Ovo je mnogo bolje jer naš rezultat sada ostaje sačuvan u novoj varijabli z, tako da ga kasnije možemo ponovo koristiti bez dodatnog računanja. Pokrenut ćemo program i evo rezultata. Toliko o ovom videu, a mi se vidimo u sljedećem.